Good morning again! Good afternoon, good evening sa inyo lahat. Eto na naman tayo sa pagluluto. Yahoo! Hi guys! Shadows! Welcome to my vlog! Bad! Give it to me like... Guys, ito yung luya. Nagayat na ang luya, bawang, kamatis, sibuyas, sili. At syempre yung puset na kinayat ko. Yung mga ulo ba? Yahoo! Ayan guys, papainit muna tayo. Ibang painit ha, para nyo init ng katawan. Ayan. Minute na guys. Give it to me like... Mantika. Oh, unahin nyo ang luya. Luya guys. Sunod ang bawang. Sama nyo na sili para kumapit ang anghang. Give it to me like... Give it to me like... Sibuyas. Kamatis. Give it to me like...
Na, dami. Ginayat-gayat ko yan. Masyadong malapad. Give it to me like. Asin. Suka. Toyo. Give it to me like. Natin ng konting asukal. Sasama nyo na. Balikan natin guys. Guys, tinakpan natin ha. Balikan na rin natin mamaya-maya. Give it to me like. Yun, pulo-pulo na. Tingnan natin. Matubig. Marami ko nilalagay ng tubig. Give it to me like. Tingnan natin ha. Ayos guys. Medyo paano lang natin. Paigahin lang natin. Okay na guys. Finished product. Yahoo! Thank you guys. Ito na oh. Aking adobo. Salamat guys. Bye bye. Yahoo! Guys! Nice! Bye-bye!